Džihan ljutito ulazi u vilu i viče majci da se pojavi pred njegovim očima. Mukader ustaje iz kreveta, ne znajući šta je čeka, i izlazi na hodnik. Svi ukućani vile se skupljaju na hodniku, gdje Džihan viče na Mukader kako je mogla to da uradi, da svom sinu oduzme toliko poštovanja i života svojim delima. Metin pita Džihana šta se dešava, a Džihan govori da ga je Hančar upozoravala, ali da se on rastao od nje i slušao Bejzu za to kako je Gurur njegov sin. Svi su šokirani nakon što ovo čuju, a Mukader govori da je to greška. Džihan govori da mu je doktor sve rekao, da se krvna grupa ne poklapa, ali i to da je Nusret dodao da je Mukader umešan u ovo. Hančar i sine pokušavaju da smire situaciju, govoreći Džihanu da sa ovakvim besom ne može ništa postići. Metin mu govori da će zajedno da se reše i Nusreta i Bejze. Metin dodaje i to da od kada se vratio nikada nije video Gurura u Mukaderinom naručju, što stvarno ukazuje da su ove tvrdnje tačne. Džihan ne zna šta više da uradi, sem toga da se reši svih koji su umešani u ovu situaciju, pa makar tu bila i njegova majka. Džihan kasnije izlazi napolje sa Hančar, koja pokušava da ga smiri, govoreći da ih je to dete naučilo kako da budu roditelji. Ali Džihan joj govori da se iz ovoga niko neće izvući i da će uraditi sve kako bi kaznio one koji su u ovoj igri. Nusret i Bejza su u jednom manjem restoranu i pričaju o tome šta će dalje uraditi, jer neće moći da izađu na kraj sa Džihanom. Nusret već sprema određene korake kako bi se njih dvoje izbavili iz ove situacije, ali da li će Džihan biti korak ispred? S druge strane, Derija, Jonča i Čemil su se pripremili kako bi dočekali stručnjaka za društvene mreže, ali na vratima se pojavljuje Jigit, Džihanov vozač, kojeg je Hančar poslala. Deriji se ovo ne sviđa jer je on obični vozač, a Jonča joj govori da se smiri i da pusti mladića da uradi svoj posao. Jigit objašnjava sve Čemilu, koji ga pažljivo sluša, ali vidjet ćemo kakav će Jigit posao uraditi. Mukader govori Gulsum da bude na njenoj strani, jer dok se prava istina ne otkrije, sve je laž što je Nusret rekao za Mukader. Gulsum pristaje na to, ali tada Mukader zvoni telefon i Gulsum odlazi. Mukader se javlja, a to je Nusret, koji govori da će Mukader tonuti sa njima i da ako želi da se izvuče od onoga što su radili njenom mužu, to jest Džihanovom i Metinovom ocu, bolje bi bilo da proda sav nakit, dijamante i sve što je skupila pored Džihana, kako bi obezbedila novac za Nusreta i Bejzu da odu odavde. Prelazimo kratko na temu Sile i Engina. Sila odlazi iz Enginove kuće sa mislima o tome kako je Engin bio pravi muškarac za nju, ali sudbina nije mogla da ih spoji u pravom vremenu. Engin ipak odlučuje da prati svakin Silin korak kako bi otkrio ko je ona zapravo. On je prati i vidi da Sila ulazi u svoju staru kuću. Engin stoji na putu kako ga Sila ne bi primetila i razmišlja o tome ko je ona zapravo i otkud sada ova kuća kada je rekla da nema nikoga. Hančar još uvijek pokušava da smiri Džihana i govori mu da bira svoj budući život sa porodicom, a ne da bude iza rešetaka. Međutim, tada se pojavljuje Metin, koji zamoli Hančar da nasamo popriča sa svojim bratom. Hančar ih ostavlja same, a Metin čvrsto ubeđuje Džihana da se osveti za ono što su mu uradili. Prvo treba da se osveti zbog svog deteta, koji će se uskoro roditi, a drugo da očisti svoj obraz od ljudi koji su mu učinili zlo. Metin također dodaje da on sada pored njega i da ako Džihan ne želi to da uradi, Metin će. Džihanu kroz glavu prolaze Hančarine Metinove reči. On odlazi ispred vile i zove Engina, ali on se ne javlja. Hančar dolazi kod Džihana, pitajući ga gde je krenuo, ali on govori samo u firmu, jer ima da završi neki posao. Metin odlazi na sprat, ali tamo vidi otvorena vrata i Mukader kako traži nešto u svom nakitu. On prilazi i pita je šta radi, a Mukader govori da je samo nešto tražila. Mukader zamoli Metina da ubedi Džihana da ne učini nikakvo zlo, ali Metin sa osmehom govori da je već uradio svoju bratsku dužnost i neće dozvoliti da se ova porodica raspadne čim je došao. Mukader govori da on kao lav, otac, muž i glava porodice, ali Metin tada govori da se nada da onda neće proći kao svoj otac. Da li polako dolazi kraj Mukaderinim zlim delima?
Sinem odlazi u svoju i Metinovu sobu i pita ga gdje je on bio sinoć, jer je vidjela da su mu pantalone mokre. Metin govori da je šetao plažom i razmišljao o njihovom braku. Nakon toga, Metin odlazi u dnevni boravak i govori Sinem da mu skuva kafu kako bi zajedno popili. Sinem se ustručava da pošalje Melihu poruku šta se dešava sa njim, ali ona ne zna da Metin kod sebe drži Melihov telefon. Sinem dolazi sa kafom, a Metin joj govori da sedne pored njega. U tom trenutku, Hančer zove Sinem da dođe hitno kod nje, a Sinem to prenosi Metinu, koji nije srećan što to čuje, jer nije tražila odobrenje od njega i da sljedeći put povede računa. Sinem odlazi kod Hančer, a Hančer joj govori kako je Džihan, nakon razgovora sa Metinom, otišao negde i da se boji da neće uraditi nešto što ne treba. Sinem govori da je moguće da ga je Metina nešto naterao, jer on nije pri sebi nakon toliko lekova i novog života. Sinem se vraća u vilu, jer ju je Metin pozvao, a Hančer zove Hilal kako bi pitala da li je Džihan u firmi i dobija negativan odgovor. Derja ubrzo nakon toga zove Hančer kako bi joj rekla da Jigit nije stručnjak za društvene mreže, ali tada Hančer govori da ona nema vremena da se bavi sa tim problemima, jer je u vili jako teška situacija, jer je Džihan saznao istinu za Gurura. U tom trenutku, Džihan se pojavlja u salonu iza Derije, koja priča na telefon, i pozove Jonču da izađe sa njim na nekoliko minuta. Džihan otvoreno pita Jonču da mu kaže istinu, da li je Gurur njen sin i da ga ne laže. Jonča napokon priznaje Džihanu istinu i počne da plače, objašnjavajući mu šta se sve desilo i da je bila primorana na to. Džihan više ne zna kome da veruje, a kome ne, te govori Jonči da će dobiti svog sina nazad ako uradi jednu stvar. Jonča zove Bejzu kako bi joj rekla da je Džihan saznao istinu i da mora doći kod njih. Ovo je Džihanov plan jer on želi da nađe mesto gde se Nusret i Bejza nalaze. Bejza shvata da ako Džihan pronađe Jonču, ona će mu reći sve, te kreće da kaže gde se nalaze, ali Nusret se pojavljuje i uzima telefon od Bejze, govoreći Jonči da kaže tom čoveku pored sebe da ih nikada neće pronaći. Džihan uzima telefon i govori Nusretu da će ih pronaći, makar se sakrili u mišju rupu. Džihan govori Jonči da je ona prodala svoje dete i da tome nema oprosta, ali je pita još jedno pitanje, ko je sve bio umešan u ovo i da li je njegova majka odigrala ovu igru. Jonča govori da će mu sve ispričati, ali da joj je Nusret zakopao živu i da je Derja zaslužna što je ona uopšte preživela. Džihan shvata da i Derja znala istinu. On ulazi u automobil i odlazi. Mukader odlazi da se vidi sa Nusretom i Bejzom kako bi im dala novac koji je skupila za njih da odu iz Istanbula. Ali Metin je pratio Mukader do ove lokacije i sada zna gde se nalaze Nusret i Bejza. Ipak, on još uvijek ne preduzima nikakve mere. Džihan dolazi na vrata vile, a Hančer odmah dolazi da ga pita šta se desilo. Džihan je ljut i izgleda kao bure baruta koji će da eksplodira u jednom trenutku. On govori Hančer da su ga svi slagali, pa da su čak i Hančerina snajka i brat bili upetljani u ovo. Hančer govori da njen brat ne bi tako nešto uradio, a Džihan govori da nema živaca više da se nosi sa ovim. On ulazi u vilu i pita Gulsum gde je Mukader, a ona govori da je davno izašla iz vile. Džihan čeka Mukader i u jednom trenutku se ona pojavljuje. Džihan joj ljutito govori da ne poriče i da će sada shvatiti kako je to ostati bez deteta. Džihan uzima Hančer za ruku i izlazi iz vile, govoreći Mukader da će se od sada samo izdaleka gledati. Mukader pada na pod, plačući i dozivajući Džihana da to ne uradi, ali bezuspešno, jer Džihan odlazi sa Hančer u njenu kuću. Metin sve ovo gleda i odlazi kod Mukader u sobu kako bi popričao sa njom. Mukader govori da on njen prvi sin i prva sreća, te da zna da ona sve radi kako bi njenoj deci bilo bolje. Metin uzima maramicu i briše Mukaderine suze, govoreći da je on najbolje poznaje i da zna šta je sve spremna da učini kako bi zaštitila svoju decu.